अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का ये हफ़्ता 8 अगस्त से 14 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो इस हफ़्ते के हवाले से सबसे पहले हम बुर्ज हमल की बात करते हैं। तो बुर्ज हमल के लिए ये हफ़्ता एक बहुत अच्छा हफ़्ता साबित होगा। गुज़िश्ता हफ़्ते आपके यहाँ एक मिली जुली कैफियत थी। ज़िंदगी के कुछ सेक्टर में आपको कुछ फ़ायदे थे, कुछ में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स थी, मगर ये हफ़्ता ओवरऑल आपका अच्छा गुज़रने जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके लगन में मुश्तरी और चाँद मौजूद हैं इस हफ़्ते के शुरू में, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत में एक मस्बत तब्दीली जो है वो नज़र आ रही है। आप के अंदर जो अदम यकसुई का आप शिकार थे, आप उस कैफियत से आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ बाहर आ रहे हैं, बल्कि अपनी शख्सियत को आप मजबूत भी करते चले जा रहे हैं और नए नए ख़यालात और नए नए आइडियाज़ जो हैं आप ज़िंदगी के बारे में और नई प्लानिंग जो हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपके यहाँ मज़हबी रुझानात जो हैं या रूहानी रुझानात आपकी शख्सियत के अंदर जो है वो भी नुमायाँ तर होते चले जा रहे हैं, जो इस बात को साबित करता है कि आप एक मजबूत शख्सियत बन के उभर रहे हैं। आपने जो पिछला हफ़्ता थोड़ा सा मुश्किल गुजारा था अपनी शख्सियत के हवाले से, तो ये हफ़्ता जो है इस हवाले से आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात, आपके इनर के हवाले से ज़्यादा मजबूती जो है वो लेकर आएगा। जहाँ तक आपके माली हालात का ताल्लुक़ है, आपके खाना दो में जिसका मालिक सितारा वीनस है वो उल्टा चल रहा है आपके चौथे घर में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको माली हवाले से थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने अखराजात के हवाले से। आपकी आमदन पिछले हफ़्ते जैसे मैंने अर्ज़ किया था, आपकी आमदन के ज़राए अच्छे रहेंगे, मगर इस हफ़्ते आपको उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने अखराजात पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने अखराजात आपकी वालदा के हवाले से हो रहे हैं फिर तो बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, मगर इसके अलावा अगर कोई आप अखराजात करते हुए घर की रेनोवेशन पे या कोई ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त पे जिसकी फ़ौरी तौर पे ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहेंगे। खिंचाव की वो कैफियत जो गुज़िश्ता हफ़्ते रिश्तों के बीच में कहीं नज़र आ रही थी, वो खिंचाव की कैफियत ना सिर्फ उसमें कमी वाक़ई हो रही है और ना सिर्फ गलतफ़हमियाँ दूर हो रही हैं, बल्कि आपका जो ताल्लुकाती बाउंड है वो बहुत मज़बूत होता चला जा रहा है। आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में भी एक इज़्ज़त और तकरीम के साथ उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़मीन जायदाद ख़रीदने के हवाले से ये आपका हफ़्ता अच्छा रहेगा। आपके चौथे घर में सूरज बड़ी ताकत के साथ मुक़ीम है। अगरचे वीनस यहाँ उल्टा चल रहा है, मगर सूरज की जो शुआएँ हैं, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो ताकत है, वो आपको चौथे घर में बहुत मज़बूत बना रही है। इस एतबार से आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं ज़मीन जायदाद की, आप सवारी की ख़रीदो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आपके लिए एक अच्छा वक्त साबित होगा। ताहम एक चीज़ आपको फिर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको इनके हवाले से जो लिखत पढ़त है, जो कागज़ी कार्रवाई है, जो दस्तावेज़ी कार्रवाई है, आपको उसको नहायत ध्यान से उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। बुर्ज हमल के लोगों के जो तालीमी मामलात हैं वो बहुत शानदार अंदाज़ में आगे चल रहे हैं। 5वें घर में मुरीख़ और अतारद मौजूद हैं और इस पर चाँद की एक कामिल नज़र पड़ रही है, मुश्तरी की भी कामिल नज़र पड़ रही है, जो इस बात को वाज़ेह करती है कि आपके तालीमी मामलात बहुत उम्दा अंदाज़ में, बहुत ही ताकतवर अंदाज़ में जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं पूरी यकसुई के साथ। इसी तरह औलाद के साथ भी आपका जो एक ताल्लुक़ है, आपका जो एक रब्त ज़ब्त है, वो भी बहुत शानदार रहेगा। आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई अच्छी ख़बर सुनने को मिल सकती है, उनको कोई अचीवमेंट उनको हासिल हो सकती है जो आपके लिए बाइसे फ़ख्र हो सकती है। तो औलाद का सेक्टर जो है और जो आपका तालीम का सेक्टर है वो इस हफ़्ते बहुत उम्दा होने जा रहा है। जहाँ तक लव लाइफ़ का ताल्लुक़ है, वो गलतफ़हमियाँ जो पिछले हफ़्ते मौजूद थीं और यहाँ तक कि मामला कहीं ब्रेकअप तक का आन पहुँचा था, तो उस मामले में थोड़ा सा रिलीफ़ आपको यहाँ मिलेगा, मगर ये रिलीफ़ जो है लगता है आर्ज़ी होगा। तो आपको
ان لمحوں کا اس ہفتے کا آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور جو اس تعلق کے بیچ میں جو غلط فہمیاں جو آپ دور کر سکتے ہیں، جو ممکنہ حد تک آپ اس کا تدارک کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس ہفتے وہ کرنا چاہیے۔ آپ کی صحت کے معاملات بالکل درست رہیں گے، ماشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ آپ کے ازدواجی تعلقات جو ہیں اس میں تھوڑا سا کھنچاؤ جو پچھلے ہفتے جاری تھا وہ اس ہفتے بھی کسی نہ کسی حد تک وہ رہے گا۔ 7ویں گھر میں کیتو کی موجودگی اور پھر 7ویں گھر کے مالک کا الٹا چلنا جو ہے، یہ معاملات کو تھوڑا سا کھنچاؤ کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط فہمیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مگر یہاں یہ بھی بات میں کہتا چلا جاؤں کہ آپ اپنی ذات کی حد تک اس تعلق کو بنائے رکھنے میں، اس کھنچاؤ کو کم سے کم کرنے میں آپ اپنا بھرپور تعاون جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ تعلق، آپ کا یہ رشتہ جو ہے نہ صرف قائم رہے بلکہ وہ بہتر انداز میں آگے بھی چلتا رہے۔ شراکتی معاملات پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ شراکتی معاملات اگر آپ نے غور نہ کیے تو یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ مقدمات کے حوالے سے، لیٹیگیشن کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اگر کوئی مقدمات کا کوئی فیصلہ آنے والا ہے تو امید ہے کہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ نے چاہا تو امکان یہی ہے کہ اس حوالے سے آپ کی پوزیشن اچھی ہے۔ جہاں تک بیرونی سفر کا تعلق ہے تو 9ویں گھر کا مالک مشتری آپ کی لگن میں بیٹھا ہوا ہے اور بہت اچھی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ چاند موجود ہے، اور چاند 9ویں نظر سے آپ کے خانے کو دیکھ رہا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھا وقت آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اپلائی کر دیا ہے اور وہ اس انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملیں گی، اور جنہوں نے اپلائی کرنا ہے ان کے لیے اپلائی کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ خانہ 10 کا مالک آپ کے خانہ 11 میں موجود ہے اور الٹی حالت میں موجود ہے۔ یہاں پہ پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ملازمت کے معاملات جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ آپ کو بہت دھیان کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ اپنے ورک پلیس کے اندر رہنا ہے اور اپنے کام کو اکارڈنگ ٹو دا لا، اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل، اکارڈنگ ٹو دا بک آپ کو اس کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ کہیں بھی آپ نے کسی کی مرضی یا اپنی مرضی کو لے کر نہیں چلنا، بلکہ قانون کے مطابق اپنی کوشش کرنا ہے چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا ایک مندے کا رجحان نسبتاً رہے گا، پچھلے ہفتے کی نسبت یہ ہفتہ نسبتاً مندے کا رجحان رہے گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو بہت ہی پیشنس کے ساتھ، صبر کے ساتھ، مگر یکسوئی کے ساتھ آپ کو آگے چلنا ہے۔ آپ کے 11ویں گھر میں جو گڈ لک کا خانہ ہے وہاں زحل بیٹھا ہے، الٹی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر میں ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں پہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی گڈ لک سے زیادہ اپنی محنت پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، آپ جتنی محنت کریں گے آپ کو اس محنت کا اتنا ریٹرن ملے گا۔ زحل اگرچہ الٹی حالت میں موجود ہے، مگر زحل کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے، اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ اپنے پورا دیں گے، اپنا ان پٹ دیں گے، تو آپ کو اتنا ہی آؤٹ پٹ بھی ملے گا، اتنا ہی ریٹرن ملے گا۔ اگر آپ کا ان پٹ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا آؤٹ پٹ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ زحل کے معاملے میں ہمیشہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، چاہے وہ الٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھا ناظرین اس ہفتے کا معاملات۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر ایک ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ اس ای میل ایڈریس پہ وہ سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بساط کے مطابق اس کا جواب دینے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ انگارے کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تمام خوش و خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 8 اگست سے 14 اگست 2023 پر مشتمل ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے کے حوالے سے برج ثور کی کیا صورتحال رہے گی۔ برج ثور کا جو لگن کا
جو صورتحال ہے وہ ملی جلی کیفیات کو لے کے آ رہا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے ساتھ لگن میں اگرچہ کوئی ستارہ موجود نہیں ہے، تاہم کوئی ستارہ اگر موجود نہ بھی ہو تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ تاہم بعض طاقتور ستاروں کی نظر نہ ہونے کی وجہ سے کیندر پہ، لگن پہ تھوڑی سی صورت فکر مندی کی کیفیت جو ہے کوئی وہاں رہے گی، ہلکی پھلکی ذہنی کیفیت کا آپ شکار بھی رہیں گے۔ مگر اس ہفتے کے درمیانی دنوں کے اندر جیسے ہی چاند آپ کی لگن میں آئے گا تو آپ اپنی شخصیت کو ایک مرتبہ پھر مضبوط ہوتے ہوئے اور طاقتور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ کے دوسرے خانے کا مالک عطارد آپ کے اس وقت چوتھے خانے کے اندر موجود ہے، اچھی حالت میں موجود ہے۔ چاند کی تیسری نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے۔ اس ہفتے کے آخر تک چاند جب آپ کے دوسرے خانے میں پہنچے گا تو مزید طاقت لے کے آئے گا، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کے مالی حالات پچھلی ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی بہت عمدہ رہیں گے۔ وہ لوگ جو خاص طور پہ تعلیمی معاملات کے یا تعلیمی بزنس کے ساتھ یا اسکول کالجز کے ساتھ کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، جو بکس کے بزنس کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ خاص طور پہ بہت اہمیت کا حامل رہے گا۔ تو آپ کے مالی حالات اس ہفتے اچھے رہیں گے۔ پچھلے ہفتے آپ نے کچھ اخراجات کیے تھے، کچھ آرائش و زبائش پہ، کچھ ایسیسریز پہ، تو اس ہفتے وہ بھی اخراجات آپ کے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اوورآل مالی حوالے سے آپ کا یہ ہفتہ اچھا رہنے کا امکان ہے۔ جہاں تک بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کا تعلق ہے تو تیسرے گھر میں سورج بیٹھا ہے، بہت مضبوط ہو کے بیٹھا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کا تعلق بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے اور وہ مزید بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تاہم یہاں پہ ایک چیز کے لیے آپ کو تھوڑا سا خبردار رہنا ہے کہ آپ کے کسی ایک تعلق دار یا دوست کے سبب کہیں تھوڑی بہت غلط فہمی کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں، مگر آپ اس غلط فہمی کو یا اس کھچاؤ کو آپ بہت آسانی کے ساتھ اسے ڈیل کر لیں گے۔ جہاں تک زمین جائیداد کی اور سواری کی خرید و فروخت کا تعلق ہے تو یہ ہفتہ زمین جائیداد سواری کی خرید و فروخت کے لیے ایک بہترین ہفتہ ہے۔ بہت اچھا مواقع جو ہیں آپ کو ملیں گے۔ جو چھوٹی موٹی رکاوٹ پچھلے ہفتے کہیں موجود تھی، وہ رکاوٹ بھی جو ہے وہ آپ کی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید آپ کے لیے بہتری پیدا ہوگی۔ آپ کو بہت سے نئے مواقع جو ہیں وہ ملیں گے، اور وہ لوگ جو کہ زمین سے اور ذمہ داری سے باغبانی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے باغات کے ساتھ جن کا بزنس جڑا ہوا ہے، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت شاندار ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے ہفتے جو چھوٹی سی رکاوٹیں تھیں وہ اس ہفتے جیسے میں نے عرض کیا کہ دور ہوں گی، تو آپ کو اثر نو ان کو سلجھانے کے لیے آپ کو ری تھنکنگ آپ کریں گے، اس کو دوبارہ سے آپ غور و فکر کریں گے کہاں سے آپ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ وینس پچھلے ہفتے آپ کے چوتھے گھر میں تھا جو کہ وکری ہو کے آپ تیسرے گھر میں چلا گیا ہے۔ تو جب کوئی ستارہ وکری ہو کے پچھلے گھر میں چلا جاتا ہے تو وہ ایک موقع دیتا ہے سوچنے والے کے لیے، صاحب ذائچہ کے لیے، کہ آپ کی زندگی میں جو تھوڑی مشکلات تھی، رکاوٹیں تھیں، مسائل و مصائب تھے، آپ اس کو ری تھنک کرتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ سے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی اچھا حل نکالتے ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ کو ری تھنک کرنے کے لیے ملے گا، اپنے مسائل کے حل کو خود نکالنے کے لیے ملے گا، جس میں آپ بہت عمدہ انداز سے کامیاب ہوں گے۔ آپ کے تعلیمی معاملات بہت اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ وہ بچے، وہ طالب علم جو کہ اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے اور جن کا آنے والے دنوں میں رزلٹ آنا ہے 10 دن 15 دن، مہینے کے اندر 10-15 دن کے اندر، تو ان کے لیے بھی یہ آنے والے دن بہت اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ وہ دیے ہوئے جو امتحانات اگر انہیں دیے ہوئے کسی بھی طرح کے، ان امتحانات میں ان کو ایک اچھے نمبروں کے ساتھ، اچھی صورتحال کے ساتھ وہ کامیابی ان کو نصیب ہوگی۔ اولاد کے حوالے سے بھی یہ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، عمدہ رہیں گے، اور یہ آنے والے دنوں میں یہ تعلقات مزید بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جہاں تک لو لائف کا تعلق ہے تو لو لائف بھی آپ کی مناسب چلے گی، خصوصاً اس ہفتے کا جو درمیانی جو عرصہ ہے وہ آپ کے لیے اچھا
अच्छे पैगाम लेकर आ सकता है। बुर्ज सौर वालों के लिए पिछले हफ्ते भी मैंने अर्ज़ किया था, इस हफ्ते मैं फिर अर्ज़ किए देता हूँ कि बुर्ज सौर के हामिल अफराद को अपनी सेहत का ख़ुसूसी ख़्याल रखना चाहिए। अगर कोई मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है या आप उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि उसको प्रॉपर उसकी मेडिकेशन करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आपको अपनी सेहत को लेके किसी भी मामले को गैर संजीदा नहीं लेना है। आपके सातवें घर का मालिक आपके चौथे घर में मौजूद है, मुरीख, और अच्छे ताकतवर अंदाज में मौजूद है, तो आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात जो हैं अच्छे रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। इसी तरह सूरज की पाँचवीं नज़र पड़ रही है, वीनस अगरचे उल्टा है वो भी पाँचवीं नज़र से आपके सातवें खाने को देख रहा है, तो इज़्दवाजी ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। और ख़ास तौर पे इस हफ़्ते के जो आखिरी दिन होंगे उन दिनों में, और अगले हफ़्ते के जो बिल्कुल इब्तिदा के दिन होंगे, ये ताल्लुकात बहुत बेहतर सूरत हाल इख्तियार कर जाएंगे। शराकती मामलात भी आपके अच्छे चल रहे हैं, मुनासिब चल रहे हैं, पूरे एतमाद अंदाज में चल रहे हैं। आपको चाहिए कि उनको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं, उस एतमाद को मज़ीद गहरा करें जो आपके लिए उस शराकती हवाले से बहुत सूदमंद साबित हो सकते हैं। बैरूनी सफ़र के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए आपका सूरत हाल भी बेहतर है, इम्कान है कि आप बाहर का सफ़र इख्तियार कर सकते हैं। जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको अगरचे मुश्किलें पेश आ रही होंगी और कुछ आ रही हैं, और कुछ थोड़ा हो सकता है थोड़ा आने वाले दिनों में भी वो कुछ मुश्किलात पेश आएँ, मगर आप उम्मीद रखिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह के फ़ज़ल से आप इसमें कामयाब ठहरेंगे। आपका बैरूनी सफ़र मुमकिन हो सकेगा। जिन्होंने अप्लाई किया है उनका भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अच्छी खबर उनको मिलेगी, तो इस सिलसिले में मायूस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुलाज़मत पेशा अफराद के लिए पिछले हफ़्ते मैंने अर्ज़ किया था कि उनके लिए ज़रा एक थोड़ा सा मुश्किल हफ़्ता है, तो ये हफ़्ता भी थोड़ा सा उसी तरह का मुश्किल होगा, क्योंकि आपके 10वें घर में ज़ुहल उल्टा होकर चल रहा है। और मैं पिछले वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ, इसमें भी कह रहा हूँ कि ज़ुहल उल्टा होता है तो बहुत से मामलात ख़राब होते ज़रूर हैं, मगर ज़ुहल एक ऐसा सितारा है कि अगर आप अपनी शख्सियत के अंदर पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे आमाल करते रहेंगे, लोगों के काम आते रहेंगे, लोगों के साथ पॉजिटिव रहेंगे, तो आपके साथ भी उसी तरह का बर्ताव होगा, लोग भी आपके साथ पॉजिटिव होंगे। ज़ुहल एक ऐसा सितारा है जो आपके नेगेटिव होने से या आपकी नेगेटिव एनर्जी के साथ उसका जो आउटपुट होता है वो भी नेगेटिव हो जाता है। और अगर आपकी एनर्जी का इनपुट जो है वो पॉजिटिव है, अपनी शख्सियत के हवाले से, अपने समाज के हवाले से, अपने लोगों के हवाले से, अपने दोस्तों के हवाले से, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हवाले से, तो ज़ुहल भी आपके लिए एक पॉजिटिव ख़बर लेके आएगा। तो बी पॉजिटिव, इस चीज़ को सोचे बगैर कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या लोग क्या कहेंगे, आप अपने अच्छे आमाल, अच्छे कर्म जो हैं वो करते रहें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहें। तो ये ज़ुहल के उल्टी चाल का जो सबसे बड़ा उपाय समझ लें जो है, या तोड़ जो है, वो उस आपका पॉजिटिव होना है, और ये चीज़ आपको कामयाबी दिला सकता है। आपके 12वें घर में इस वक्त मुश्तरी भी है मौजूद, चाँद भी है, राहु भी है, और चाँद यहाँ से फिर हफ्ते के बाद आने वाले दिनों में निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहीं अपने खुफिया दुश्मनों से थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। उनके साथ थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए कि कौन कौन आपके ख़िलाफ़ हो सकता है। वो बड़ी खामोशी के साथ आप वॉच करें अपने दाएँ बाएँ, ताकि आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला आपको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो ये था इस हफ़्ते का ज़ायचा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया गया जो ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल पे आप अपना सवाल लिख कर भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। अगले हफ़्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद है कि अब तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा ये हफ़्ता 8 अगस्त से 14 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा वालों का ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, लगन की बात करते हैं, आपकी शख्सियत की बात करते हैं। पिछला हफ़्ता कुछ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल था। आपकी शख्सियत कुछ दबी दबी हुई थी। आपको मुकम्मल तौर पे खुलकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इज़हार का मौका नहीं मिल रहा था। ताहम ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने जाएगा। आपकी शख्सियत निखर के सामने आती हुई नज़र आएगी। आप एक एनर्जी के साथ, एक तवानाई के साथ, एक ताकत के साथ अपनी शख्सियत के दाखिल को और ख़ारिज को जो है वो एक यकजा करते हुए आप नज़र आएंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो भी बढ़ती हुई और आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आएंगी। तो आपकी शख्सियत के हवाले से ये हफ़्ता बहुत उम्दा होने जा रहा है। ख़ास शख्सियत का ताल्लुक़ आपकी ख़ारजी शख्सियत से हो या इसका ताल्लुक़ आपकी दाखिली शख्सियत से हो। जहाँ तक आपके माली मामलात का ताल्लुक़ है, तो आपके माली मामलात भी बहुत मज़बूत रहेंगे। पिछले हफ़्ता जो आपका था वो उसमें मैंने आपको अर्ज़ किया था कि माली हवाले से आपका ये हफ़्ता बहुत अच्छा गुज़रेगा। तो ये हफ़्ता जो मौजूदा हफ़्ता है, ये हफ़्ता भी माली हवाले से आपका अच्छा रहने का बहुत इम्कान है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। ताहम यहाँ पे एक चीज़ है कि आप के अखराजात निस्बतन इस हफ़्ते ज़्यादा होंगे। को आप अपनी आराम व आसाइश के लिए, अपने घरेलू सामान के लिए, आसाइश के लिए आप ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चों के हवाले से ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक्सेसरीज़ के हवाले से ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अखराजात आपके इस मरतबा थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, मगर ओवरऑल आपके माली हालात जो हैं वो बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। आपका तीसरे घर का जो मालिक है सूरज, वो आपके दूसरे घर में मौजूद है, जबकि आपके तीसरे घर में मरीख और अतारुद जो हैं वो मौजूद हैं। मरीख और अतारुद दोनों बहुत उम्दा हालत में यहाँ मौजूद हैं। तो बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत शानदार रहेंगे। अज़ीज़ और रिश्तेदारों के साथ, अज़ीज़ व अकारिब के साथ, दोस्तों के साथ आप एक नए अंदाज से अपने ताल्लुकात को असर नौ ताकतवर बनाते हुए नज़र आते हैं। वो छोटी मोटी गलतफ़हमियाँ जो कहीं मौजूद थीं, आपको उन गलतफ़हमियों को सुधारने का एक मौका जो है वो मिल रहा है। आपके तीसरे घर में पिछले हफ़्ते वीनस उल्टा होकर बैठा था, अब वो उल्टी हालत में आपके दूसरे घर में जा बैठा है और वो आपको मौका फ़राहम कर रहा है कि आप अपनी जो छोटी मोटी जो कोताहियाँ थीं, आपके ताल्लुकात के अंदर कहीं बहुत ही मामूली सा जो रखना था, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आप बहन भाइयों के साथ, अज़ीज़ व अकारिब के साथ, दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात को न सिर्फ रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं, बल्कि उनको बहुत मज़बूत और शानदार बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ज़मीन जायदाद के लिए ये हफ़्ता भी आपके लिए मुनासिब रहेगा। ताहम इस हफ़्ते आपको पिछले हफ़्ते की निस्बत ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। इस हफ़्ते का जो दरमियानी अरसा होगा वो ज़मीन जायदाद सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ज़्यादा मौज़ूं वो दिन होंगे। अगर आप उन दिनों में ये करते हैं ख़रीद व फ़रोख्त, तो आपके लिए ये ख़रीद व फ़रोख्त जो है वो बेहतर साबित हो सकती है। आपके तालीमी मामलात जो पिछले हफ़्ते निस्बतन कमज़ोर चल रहे थे, इस हफ़्ते आपके तालीमी मामलात पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। आपके पाँचवें घर में अगरचे केतु बैठा है जो कि आपके लिए प्रॉब्लम ला रहा है, और इस घर का मालिक वीनस उल्टे होके आपके दूसरे घर में मौजूद है। यहाँ भी थोड़ी सी कमज़ोरी की सूरत हाल मौजूद है, मगर मरीख और अतारुद की जो तीसरी नज़र है वो आपके तालीमी मामलात को थोड़ा बेहतर करती हुई, उसमें इम्प्रूवमेंट लाती हुई हमें नज़र आ रही है। इसी तरह औलाद के वजह से भी आपको जो रिस्पॉन्स उस तरह नहीं मिल रहा था, इस हफ़्ते आपको कुछ ना कुछ उनकी तरफ से, औलाद की तरफ से बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ का ताल्लुक़ है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगी, मगर इसमें जो सबसे अहम बात ये है, हफ़्ते के जो आखिरी 2 दिन होंगे वो इस हवाले से आपके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे। आप अपने उस लव लाइफ को
जो कमज़ोर पड़ती हुई लव लाइफ है या कहीं टूटती फूटती लव लाइफ है, आप उसको अच्छी तरह रिपेयर कर सकते हैं। आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं उस ताल्लुक़ को, आप उस ताल्लुक़ के बारे में रीथिंक कर सकते हैं। तो हफ़्ते के शुरू में थोड़ा-सा ये आपको मुश्किल हो सकती है, मगर हफ़्ते के आखिरी 2-3 दिन जो होंगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस हफ़्ते भी आपकी सेहत ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। सूरज आपको बड़ी अच्छी नज़र से, 5वीं नज़र से देख रहा है, अगरचे वीनस भी आपको देख रहा है उल्टा होने के बावजूद भी। तो सूरज का 5वीं नज़र से आपके सेहत के खाने को देखना जो है, वो इस बात की दलालत करता है कि आपकी सेहत जो है इस मरतबा ठीक रहेगी, मुनासिब रहेगी। और पिछली मरतबा जैसे मैंने आपको बताया था कि कहीं ब्लड प्रेशर के कुछ प्रॉब्लम वगैरह सिलसिला है, तो उससे थोड़ा-सा आपको रिलीफ़ मिलेगा इस दफ़ा। आपकी इज़दवाजी जो ज़िंदगी है इस हफ़्ते वो बेहतर रहेगी, मज़ीद बेहतर होगी पिछले हफ़्ते की निस्बत। पिछले हफ़्ते कहीं थोड़ा बहुत जो हल्की-फुल्की जो कमी थी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस हफ़्ते वो कमी भी दूर होती हुई नज़र आएगी। आपके 7वें घर का मालिक जो है वो आपके ज़ायचे के 11वें घर में मौजूद है और मुश्तरी के साथ मौजूद है, और मुश्तरी और चाँद जो हैं 9वीं नज़र से आपके 7वें घर को देख रहे हैं। इसी तरह मरीख़ और अतारुद 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देख रहे हैं। तो 4 ताकतवर सितारे आपके 7वें घर को बहुत अच्छी नज़रात से देख रहे हैं। यानी आपके इज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, उम्दा रहेंगे, बाहमी मुशावरत के साथ रहेंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ रहेंगे। आपको अपने उस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने के जो है वो मौक़े जो हैं आपको मिलते रहेंगे। इसी तरह जो इश्तराकी शराकती ताल्लुकात हैं आपके, वो भी इस हफ़्ते आपके अच्छे जाएंगे, बहुत बेहतर जाएंगे। आप अपने शराकती ताल्लुकात में जहाँ थोड़ी बहुती कहीं आपकी गलतफ़हमी आपके यहाँ थोड़ी बहुती थी, वो भी गलतफ़हमी आपकी दूर होती हुई नज़र आएगी। तो ये हफ़्ता आपके इज़दवाजी या इश्तराकी दोनों ताल्लुकात के हवाले से बहुत उम्दा रहेगा। आपके 9वें खाने में जो कि आपके बैरून मुल्क सफ़र का खाना है, इसमें ज़ोहल उल्टा होकर बैठा हुआ है। ये आपको सफ़र करवा सकता है, आप बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। अप्लाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम था, मगर इस हफ़्ते भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मुश्तरी और चाँद की 11वीं नज़र आपके 9वें खाने पे पड़ रही है, जो आपको अप्लाई करने के हवाले से थोड़ा-सा बेहतर मौक़े फ़राहम कर सकती है। तो बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये भी सवाल होता है पैदा कि बाज़ हमारे जो अहबाब हैं, जो जौज़ा बुर्ज जौज़ा के बाज़ अहबाब हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि भई बताया जाता है कि बाहर जाने के मौक़े हैं, मगर बाहर जा नहीं पा रहे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर उसको अपना इनफ़रादी ज़ायचा जो है वो निकलवाना चाहिए। ये चूँकि इज्तिमाई ज़ायचा है तो इसमें एक इज्तिमाई बात ही की जाती है। और अगर आप इनफ़रादी तौर पे कोई मशवरा करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो ईमेल एड्रेस दिया गया है, आप उस पर अपनी मेल कर सकते हैं। तो आपको इंशाअल्लाह मैं थोड़ा-सा अपने इल्म के मुताबिक आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मुलाज़मत पेशा अफ़राद का ताल्लुक़ है, तो 10वें घर में का मालिक जो है मुश्तरी आपके 11वें घर में मौजूद है, आपके गुड लक के घर में मौजूद है, मगर उसकी नज़र नहीं बन रही। ताहम सूरज जो है 9वीं नज़र से आपके मुलाज़मत के और कारोबार के खाने को चूँकि देख रहा है, और जिससे ये हम कह सकते हैं कि ये आपका हफ़्ता इस मरतबा मुलाज़मत के हवाले से बेहतर गुज़रेगा, अच्छा गुज़रेगा। आपका वर्क प्लेस पे जिस तरह आप काम कर रहे हैं उसी अच्छे अंदाज़ में आप काम करते रहेंगे। कारोबारी अफ़राद के लिए भी यही है कि उनका जो कारोबारी सिलसिला है वो भी एक अच्छा और स्मूथ अंदाज़ में, एक रवां-दवां अंदाज़ में आगे बढ़ता रहेगा। बाकी मुश्किलात तो फिर ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद हैं, ख़्वाह वो आप कारोबार करें, ख़्वाह वो मुलाज़मत करें, तो मुश्किलात का तो आपको सामना करना पड़ता है। मगर आपकी शख्सियत में या आपकी वर्क प्लेस में, आपके ज़ायचे में जो सूरत हाल है, उसमें ये है कि आप आसानी से उन मुश्किलात को टैकल कर सकते हैं। आपके 11वें घर में मुश्तरी और चाँद मौजूद है, जो इस हफ़्ते के आगाज़ में होगा। चाँद फिर इस हफ़्ते के दरमियान में आगे निकल जाएगा। यहाँ पर हफ़्ते के आगाज़ में मुश्तरी का और चाँद का आपके गुड लक के घर में होना
آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اچانک سے کوئی نہ کوئی اچھی خبر، اچانک سے کوئی نہ کوئی ایک اچھا جیسچر آپ کو مل سکتا ہے، آپ کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی مل سکتی ہے، خلاف توقع کوئی کامیابی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، تو عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام آپ کا ہونا ممکن ہے۔ تو یہ تھا اس ہفتے کا ذائچہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر کوئی آپ کا انفرادی سوال ہے تو اسکرین پہ دیے گئے ای میل پہ وہ آپ اس کا سوال لکھ کے بھیجیں۔ میں اپنے طور پہ اپنے کم علمی کے باوجود میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا جواب دینے کی، چونکہ ہم پروفیشنل نہیں ہیں، اپنے شوق اور محبت سے یہ کام کرتے ہیں، تو آپ بلا تکلف جو ہے ای میل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس دفعہ اجازت دیجیے اس ہفتے کے لیے، پھر اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ انگارے کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 8 اگست سے 14 اگست 2023 پر مشتمل ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ بہت عمدہ گزرنے جا رہا ہے، بہت اچھا رہے گا، اور خاص طور پہ آپ کی شخصیت کے خارجی اور داخلی جو معاملات ہیں اس حوالے سے یہ ہفتہ شاندار رہے گا۔ پچھلے ہفتے بھی آپ کی معاملات بہتر انداز میں چل رہے تھے، مگر اس مرتبہ آپ کے معاملات میں ایک نئی طاقت اور نئی توانائی جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر آتی ہوئی توانائی محسوس ہوگی۔ صاف ظاہر ہے کہ سورج کی موجودگی جو ہے آپ کی شخصیت کو طاقتور کر رہی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی یہی صورتحال تھی، اس ہفتے بھی یہی صورتحال ہے۔ تاہم وینس الٹا ہو کے آپ کے لگن میں آ گیا ہے۔ وینس چونکہ الٹی حالت میں ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کہیں ذہنی اور جسمانی طور پہ سہل پسندی کا ایک عنصر جو ہے وہ آ سکتا ہے، آرام طلبی کا، یا اگر میں تھوڑے سے عام لفظوں میں کہوں تو کاہلی کا عنصر جو ہے آپ کے اندر آ سکتا ہے۔ کچھ تھوڑی سی نیگیٹو اپروچ آپ کے اندر کو پیدا کرے گا۔ تاہم سورج چونکہ طاقتور ہے تو آپ اس انرجی سے، نیگیٹو انرجی سے نکل جائیں گے۔ تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا گزرنے جا رہا ہے۔ مالی حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے نہایت شاندار رہے گا۔ آپ کے خانہ مال کے اندر اس وقت مریخ اور عطارد جو ہیں یہ موجود ہیں اور بہت ہی طاقتور انداز میں بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ مشتری اور چاند کی 5ویں نظر جو ہے آپ کے خانہ مال پہ پڑ رہی ہے، اور یہ کامل نظر ہوتی ہے، جس کے سبب آپ کو بہت سے سورسز کے ذریعے سے، 2 3 4 سورسز کے ذریعے سے آپ کو مالی طور پہ مفاد جو ہے یا فائدے جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی مالی حیثیت کو مضبوط تر جو ہے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو گزشتہ ہفتے جو آپ کے مالی معاملات میں کہیں کچھ الجھنیں تھیں، کہیں اخراجات کی نوعیت کچھ زیادہ تھی، تو اس ہفتے آپ کو ان کو سدھارنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ پچھلے ہفتے آپ کے خانہ مال میں مریخ اور عطارد کے ساتھ وینس بھی الٹی حالت میں موجود تھا، جو کہیں اخراجات بھی کروا رہا تھا، مگر وینس اب چونکہ لگن میں چلا گیا ہے، اور جب ایک ستارہ وکری ہو کے پچھلے برج میں جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک مرتبہ ری تھنک کرنے کا، دوبارہ سے سوچنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اپنے عمل کو سدھارنے کا موقع دیتا ہے۔ تو مالی حوالے سے اگر کہیں تھوڑی بہت آپ سے کچھ بھول چوک ہوئی تھی اخراجات کے حوالے سے، تو اس ہفتے آپ جو ہیں اس بھول چوک کو سدھارتے ہوئے اور بڑے ہی مضبوط انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا، بہتر رہے گا، اس میں بہتری آتی رہے گی۔ پچھلے ہفتے بھی بہت اچھا تھا۔ آپ کے تیسرے خانے کو سورج جو ہے وہ تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے، جو کہ صاف ظاہر ہے کہ بہت اچھی نظر ہوتی ہے، مضبوط نظر ہوتی ہے۔ تاہم چاند چونکہ آپ کے اس خانے کو نہیں دیکھ رہا،
یہ چھٹی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو یہاں تھوڑی سی یہ ساکت نظر ہے۔ تو عزیزوں، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق بھی رہے گا، اچھا رہے گا جس طرح پچھلے ہفتے۔ تو تھوڑی سی آپ کو ایسے ہی ہلکی پھلکی ہفتے کے آغاز میں گرم جوشی کی جو کمی محسوس ہوتی ہے، وہ ہفتے کے درمیانی عرصے کے اندر وہ آپ اس کمی کو دور ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو ہفتے کا جو درمیانی عرصہ ہے، جو تیسرا چوتھا دن ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر اس تعلق کے اندر گرم جوشی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک زمین جائیداد کی اور سواری کی خرید و فروخت کا تعلق ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ وہ وقت آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اگرچہ یہ وقت بھی کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، تاہم یہاں مریخ اور عطارد جو ہیں وہ آپ کے گھر کو، آپ کے زمین جائیداد کے گھر کو، یعنی چوتھے گھر کو تیسری نظر سے چونکہ دیکھ رہے ہیں، اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ کچھ بہتر صورتحال ہونے کا امکان ہے، اور خاص طور پہ اس ہفتے کا جو آخری 2 دن ہوں گے، اس میں یہ امکان مزید اس لیے بڑھ جائے گا کہ چاند اس ہفتے کے آخر میں حرکت کرتا ہوا جب آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا اور 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہوگا آپ کے چوتھے خانے کو، تو اس وقت آپ کو ایک کچھ اچھی اپرچونٹی زمین جائیداد کے حوالے سے مل سکتی ہیں۔ آپ کے تعلیمی معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے، اسی طرح اولاد کے ساتھ بھی آپ کا ایک جو تعلق ہے وہ بھی ایک اچھے انداز میں آگے بڑھے گا، اسموتھ انداز میں آگے بڑھے گا۔ جو لو لائف کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا ہوا آگے اسی طرح رواں دواں ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تاہم اس میں سورج کی جو 5ویں نظر جو پڑ رہی ہے آپ کے 5ویں خانے پہ، اس کے وجہ سے یہ سیکٹر جو تعلیمی سیکٹر ہیں، اولاد کا سیکٹر ہے، لو لائف کا سیکٹر ہے، اس میں ایک بڑھوتری ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بچے بچیاں جن کو رشتوں کا تھوڑا سا ہے، تو ان کے لیے بھی یہاں ایک اپرچونٹی جو ہے مل سکتی ہے، اور امکان غالب ہے کہ آپ کے ننھیال میں کہیں ایسا سلسلہ ہو جائے کہ جو آگے مستقبل میں آپ کے لیے ایک نئی لائف کا ذریعہ بن سکے۔ اس ہفتے آپ کی صحت کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، بہت شاندار رہیں گے۔ آپ کے چھٹے خانے کے اندر جو کہ جس کا مالک مریخ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے 10ویں گھر کے اندر، مگر مشتری اور چاند یہ دونوں آپ کے صحت کے گھر کو 9ویں نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور 9ویں نظر سے ایک دیکھنا ایک محبت کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح مریخ اور عطارد جو ہیں وہ آپ کے صحت کے گھر کو 5ویں نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ 4 مضبوط ستارے، طاقتور ستارے محبت اور کامل نظر کے ساتھ آپ کی صحت کے خانے کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی صحت کے خانے کا مالک جو ہے آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں آ کے موجود ہے۔ تو یہ جو ایکویشن بن رہی ہے یہ بہت اچھی صحت کی طرف آپ کا اشارہ کرتی ہے۔ تو اس ہفتے بفضل تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی صحت کی وجہ سے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی، آپ کے اندر ایک نئی طاقت آپ محسوس کریں گے، آپ ایک نئی توانائی آپ کے اندر اپنی محسوس کریں گے۔ وہ کام جو کہیں آپ کی کمزوری یا سستی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نئے جذبے کے ساتھ اپنے کاموں کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ کے 7ویں گھر کا مالک آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے زحل، اور الٹا ہو کے موجود ہے، اور باقی ستاروں کی نظرات بھی جو ہیں آپ کے 7ویں گھر سے اس طرح نہیں بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ازدواجی تعلقات میں کچھ تھوڑا کھچاؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کچھ دوری جو ہے وہ نظر آتی ہے، بعض معاملات پہ آپ کی رائے ایک پیج پر نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح شراکتی تعلقات جو ہیں ان میں بھی ایک ساکن پن جو ہے وہ نظر آتا ہے، ایک ساکت تعلقات ہیں، یا جو جہاں تھے وہیں رکے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ
इन ताल्लुकात को, ख़्वाह वो इज़्दिवाजी हों या शराकती हों, उनको किस तरह डील करते हैं। क्योंकि आपके 7वें घर का मालिक ज़ुहल है, और ज़ुहल के हवाले से मैं बार बार ये कहता हूँ, ज़ुहल उल्टा है, उल्टा ना भी हो या हो, हर दो सूरतों के अंदर ज़ुहल आपकी इनपुट को देखता है। अगर आपने पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे अफ़ाल किए हैं, लोगों के लिए, अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिए आप सूदमंद, फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, सॉफ्ट स्पोकन साबित हुए हैं, लोगों की आप इज़्ज़त करते हैं, तो उसके जवाब में आपकी भी इज़्ज़त होगी, आपके काम भी उसी तरह बड़े स्मूथली अंदाज में आगे जाएंगे। चाहे आपके खाने को कोई सितारा अच्छी नज़र से देख रहा है या नहीं देख रहा, मगर ज़ुहल एक ऐसा ताकतवर सितारा है कि जो आपके अफ़ाल के साथ, आपके कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। आप जितना पॉजिटिव होंगे, ये आपको उतना ही फ़ायदा देगा। तो अगरचे बज़ाहिर लग रहा है कि शराकती ताल्लुकात, इज़्दिवाजी ताल्लुकात में थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम है, मगर ये प्रॉब्लम जो है आपके अपने कर्मों के ज़रिए से, आपके अपने अफ़ाल के ज़रिए से, पॉजिटिव अफ़ाल के ज़रिए से बेहतर हो सकते हैं। जहाँ तक बैरून मुल्क सफ़र का ताल्लुक़ है, तो आप सफ़र कर सकते हैं। सूरज आपको नौवीं नज़र से आपके खाने को देख रहा है, बेहतर अंदाज से आपके खाने को देख रहा है, मगर शायद अभी ये सफ़र होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अप्लाई करने के लिए तो ये वक्त फिर भी ठीक है, मगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सफ़र के हवाले से अभी थोड़ी सी रुकावट मौजूद है। जहाँ तक आपकी मुलाजमत का और कारोबार का ताल्लुक़ है, तो ये दोनों सेक्टर इस हफ़्ते बहुत शानदार रहने वाले हैं, बहुत उम्दा रहने वाले हैं। आपके 10वां घर जो है उसमें अगरचे राहु मौजूद है, मगर उसके साथ बहुत ताकतवर सितारा मुश्तरी मौजूद है। चाँद इस हफ़्ते के आगाज़ में यहाँ मौजूद होगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी शख्सियत को बहुत ताकतवर बना रही हैं, आपकी मुलाज़मत को बहुत ताकतवर बना रही हैं, आपकी मनचाही तरक्की की तरफ इशारा कर रही हैं, आपके मनचाही ट्रांसफ़र की तरफ इशारा कर रही हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही कामिल होके बैठे हुए हैं। इसी तरह कारोबार में भी आप बहुत मज़बूत होके बैठे हुए हैं। छोटी मोटी मुश्किलात जो हैं, जो आ रही हैं, आप बहुत आसानी के साथ उन मुश्किलात से नबर्द आज़मा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हफ़्ता आपके इस हवाले से बहुत मज़बूत साबित होने जा रहा है। जहाँ तक आपकी गुड लक का ताल्लुक़ है, तो आपके 11वें घर में का मालिक जो है वीनस उल्टा है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर आपको मशवरा दूंगा कि आपको मेहनत करनी चाहिए। गुड लक से ज़्यादा आपकी मेहनत जो है आपके काम आएगी। तो ये था इस हफ़्ते का ज़ायशा बुर्ज सरतान वालों का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई सवाल पूछना है, मुख्तसर सवाल पूछना है, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपनी मेल कर सकते हैं। मैं अपनी कम इल्मी के सबब जितना मुझसे बन पड़ा मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। अगले हफ़्ते आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।